توجہ نہیں کرتے. تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، گمراہ کرے گا، اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا. یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد. تو یا اللہ، شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، محنت لے لی، تو بندے گمراہ ہو گئے تو تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک. قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جدوجہد سے. شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا. ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے. ایک داتا علی اجمیری کی وجہ سے اللہ پورے بر صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے. تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے. وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار. شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں، ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے. تو یاد رکھ لے، اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے. یہ موجود ہے ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں. بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے. ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے. ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے. ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت میں عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا. تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا. امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی. آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں. ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا. ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ. اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے. 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے. 11ویں یعنی کرائیں تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ. کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہ گار ہو گئے. 11ویں اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجد میں اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول دینا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے. 11ویں پکانی ہے، مستحب فعل ہے، اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے، دل تڑپ رہا، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے. کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے. حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے. تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کھول لیتے اور جناب گلنے لگے ہوئے یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو. تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں.
लंगर शरीफ तबर्रक है, बरकत है, शिफा है, सारा कुछ है, लेकिन उसके लिए सवाल करने की इजाजत नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ लोगों को तवज्जो अगर है और वो मिल के कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेते हैं तो उसमें मना नहीं, लेकिन उसको जो उसका शरीयत के अंदर दर्जा है उस दर्जे में रखा जाए। उसमें मुनाजरे होते हैं, बहस होती है। हालांकि 11वीं इसाले सवाब की एक किस्म है, 11वीं इसाले सवाब की एक कुल शरीफ भी इसाले सवाब है, 10वां भी, 40वां इसाले सवाब, ये सारी किस्में इसाले सवाब की है। आप कुल शरीफ कहते हैं, हिंदुस्तान वाले तीजा कहते हैं। हम अपनी सहूलत के लिए कुल शरीफ का खत्म जाके चौथे दिन भी रख लेते हैं। कभी किसी आलिम ने कहा नहीं होता, क्योंकि मुस्तहब है, इसके लिए तायुन वक़्त सिर्फ सहूलत के लिए किया जाता है। तो 11वीं एक इसाले सवाब है। बहुत सारे लोग 11 रबीउ सानी को करते हैं, बहुत सारे 12 को करते हैं, 14 को करते हैं, और हमें महफिल में जाने का मौका मिलता रहता है। सारा साल ही 11वीं पकती रहती है। लोगों ने अपनी सहूलत के लिए वक्त रखा हुआ है, किसी ने 17 तारीख रख ली है, किसी ने 18 रख ली है। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो असल चीज है वो उनकी करामत है। फिर हमारे एक और बहस चलती है कि अल्लाह के वली कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अल्लाह के वली कुछ दे सकते हैं कि, मैंने पहले कहा शैतान दे सकता है, गुमराही फैलाता है। कभी किसी बंदे ने फतवा नहीं लगाया कि मौलाना जी आप क्या कह रहे हैं। हालांकि किसी बंदे से भी पूछो ना, वो काम सारे खुद कर रहा होता है, डाल शैतान पे रहा होता है, वो फारिग हो जाता है, कहता है उसने मुझे करने नहीं दिया। वो खुदा के बंदे तू कदम तो बढ़ा, तू रब रहमान का बंदा है। अल्लाह के बंदे शैतान से ताकतवर होते हैं, तू तो आगे बढ़ना, तू उसमें खाते में डाल के चुप कर गया। अल्लाह के वली बड़ा कुछ देते हैं, और जो अल्लाह का वली, सुनो जुमला याद रखो, जो रब करीम का बंदा दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाल दे, इससे ज्यादा भी कोई नायाब चीज हो सकती है। इसने तेरे दिल में मुस्तफा का प्यार ही डाल दिया है, तो अभी तक कह रहा है मिलता है कि नहीं मिलता, तुझे मांगने का तरीका नहीं आता, वरना वहां से तो सारा कुछ ही मिलता है। उसकी वजह क्या है? करामत है क्या? अल्लाह का वली किस तरह देता है? अल्लाह का वली अल्लाह से लेके देता है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे अल्लाह को मनवाना आता है। अल्लाह के वलियों को, अल्लाह को, ये नबी पाक क्या करेंगे? ये शफाअत क्या है? हुजूर क़यामत के दिन क्या करेंगे? अल्लाह को मनाएंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह को, शफाअत का मफहूम क्या है? हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह कुर्सी अदालत पे बैठेगा जो उसकी शान के लायक है, अगरचे वो बैठने से पाक है, जब वो फैसले करेगा तो फरमाते हैं मैं सर सजदे में रखूंगा, मैं रोऊंगा, मैं अल्लाह को मनाऊंगा। मैं जब रोऊंगा तो मेरा रब कहेगा महबूब सर उठा, तो जैसे कहेगा वैसे ही हो जाएगा। तो बात यह है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह को मनाना। हुजूर गौसे पाक के पास बीबी आ गई, उसने कहा हुजूर बे औलाद हो, मेरे मोहल्ले में ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें अल्लाह ने 14 बच्चे दिए, मैं बे औलाद हूं। औलाद बड़ा मीठा फल है, तो मेरे आंगन में अगर एक फूल खिल जाए तो मेरे घर में भी खुशबू फैलेगी, मेरे घर में भी कोई बच्चा रोएगा तो मेरा घर भी रौनक वाला हो जाएगा। तो हुजूर मेरी सास अब कहती है रखना नहीं, इसे तलाक दे देनी है। मेरा खावंद मुझे कहता मैं मजबूर हूं, मैंने बड़ा अरसा तुझे निभाया है, हुजूर मैं गरीब हूं, मेरे पे नजर करम हो जाए, मेरे लिए दुआ करे, मेरा मालिक मुझे एक बेटा दे दे। यूं हाथ उठाएगा उसे आज़म ने, कहे अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, क्या लफ्जों का हुसन है, क्या जुमलों की तासीर है। ए अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, तो मेहरबानी करना जो तूने इसके दिल में डाला है वो इसे अता भी फरमा दे। लफ्जों का, जुमलों की तरतीब देखे, जो तूने इसके दिल में डाला इसे अता भी कर दे। तो हातिफ गैब से निदाई अब्दुल कादिर इसके नसीबे में नहीं, मुकद्दर में नहीं। मैंने कहा इन्हें मनवाना आता, जब कहा ना नहीं तो गौसे पाक रो पड़े, कहने लगे मैं समझ गया हूं तू मुझे रुसवा करना चाहता है, तू मुझे रुसवा कर दे, तू रुसवा करना। तुझे नहीं पता था अब्दुल कादिर के पास जा रही है, तू मालिक है, तू उसके इरादे से आगाह नहीं था। मौला तू बेनियाज है, तुझे पता था मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये कहेगी लोगों से जाके कि मैं अब्दुल कादिर के दरवाजे तक हो आई हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो ठीक है मौला मैं तेरी रजा पे राजी, तेरी कजा पे शाकर, ठीक है ना दे, मैं राजी हूं, तू मुझे रुसवा करना चाहता है
बस अभी दुआ हो ही रही थी कि हातिफ गैब से निदाई अब्दुल कादिर तो बोल कितने बेटे दूं, बोल ना कितने बेटे दूं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का तू बोल कितने दूं, तो कहा या अल्लाह चल एक मांगने आई थी मेहरबानी कर 7 अता कर दे। 7, एक बेटा लेने आई थी, रब करीम ने उसे 7 बेटे अता फरमाए। ओ भाई तुझे मनवाना ही नहीं आता, तू इस रस्ते का मुसाफिर ही नहीं, तू इस रस्ते का मुसाफिर ही नहीं, तुझे मनवाना ही नहीं आता। हमारे बुजुर्ग गुजरे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो मदरसा उनका छोटा था, कहते थे मुझसे नहीं चंदे मांगे जाते, मेरा छोटा ही ठीक है, छोटा इदारा था, तो लोग बच्चा दाखिल कराने आते हैं, साहब बच्चा दाखिल कर ले, कहते गुंजाइश नहीं, जितने कमरे थे बच्चे दाखिल हो गए। जो सियाने बंदे थे उन्हें पता था, कहते ठीक है आप ना दाखिल करें, हम बद मजमू के मदरसे में दाखिल करा देते, हम बद मजमू को ठीक है आप ना करें, हमारे पास है वहां एक मदरसा पीटने वालों का, वहां दाखिल करा देते हैं। तो सब कहते हैं और यार कभी कोई गुंजाइश हो, इसको रखो किसी जगह पे, कोई कमरा देखो, मेरे वाले कमरे से उठा लो। लोगों को उन्हें मनवाना आता था, जिनको पता था किस बात पे मानेंगे उन्हें मनवाना आता था। मैंने बरेली शरीफ में ये रंग देखा है, जब किसी बात पे बरेली के बुजुर्ग परेशान होते और कोई आजमाइश आती है तो जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं चलो हुजूर की को नात छेड़ दो। जब नाते पाक छिड़ जाती है तो चेहरे खिलने शुरू हो जाते हैं, वहां तवानाइयां भूल जाते हैं लोग अपने सारे गांव। जिन्हें मनवाना आता है, अल्लाह के वली का कमाल ये है कि उसे रब को मनाना आता है, वो मनवा लेता है। अल्लाह अपने फजल से, अल्लाह को मजबूर कोई नहीं कर सकता, अल्लाह अपने फजल से उसकी बात मानता है। कतब अला नफ्सिही रहमा, अपने फजल से मानता है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बड़ा नवाजा। एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरे अब्बा जी, मैं आपका मुरीद हूं, अकीदतमंद हूं, रात मैंने बाप को ख्वाब में देखा है, तो दोज़ख की आग में जल रहा है, मेरा फौत होने वाला बाप मैंने बड़ी तकलीफ में देखा है। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मेरे मदरसे में आया करता था, मेरी खानका में आता था, मेरी महफिल में बैठता था, हल्का जिक्र में रहता था। तो उसने कहा हुजूर कभी कभी आता था, कभी कभी। गौसे आज़म ने मुसल्ला बिछा लिया, कहा या अल्लाह तेरा वादा नहीं कि जो अहलुल्लाह के मजालिस से जिक्र में बैठेगा तो उसे शकी नहीं करेगा, उसे सही। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब मसला ये बन गया, पहले सुन्नी दलील नहीं मांगता था, वरना ठीक है, अब सुन्नी भी कहता हो नहीं ये आप क्या कह रहे हैं। यहां हमारे अंदर भी कमी है ना, अल्लाह के वली के मुंह से जो निकलता है वो रब की रिजा वाला जुमला होता है। मेरी अब तबीयत नहीं मानती, मैं बैक होने लगा हूं, मेरा नहीं तबीयत मानती कि अपने लोगों को दलीलें दी जाए। हम तो मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो बुजुर्गों का इशारा बहुत काफी होना चाहिए। मौलाना अमजद अली आज़मी साहब आला हज़रत के खलीफा हैं, वो कहते हैं एक दिन मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद एक शख्स ने मुझसे हवाला पूछा तो मैं सारी रात रोता रहा। मैंने कहा या अल्लाह ये तेरे बंदे क्या समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे इनसे, जो मैं बात बयान कर रहा हूं मिंबर पे बैठ के वो गलत हो सकती है। फरमाते एक दफा जिंदगी में ऐसा हुआ तो मैंने रात रो के गुजारा। ये क्या बात हुई हमारे यहाँ अब इस कदर ज्यादा, जिस आदमी एक बंदा कहने लगा बुखारी से खोल के दिखाए, मैंने उसके आगे बुखारी रख दी, मैंने कहा पढ़ो, कहना मेरे को तो नहीं पढ़ी जाती, तो मैं कहा फिर तो इतबार कर, पढ़ी नहीं जाती से तो फिर इतमाद कर। अजीब बात है कि हम जो मिंबर में बैठा हुआ है, मुसल्ले में बैठा हुआ है, उसे तो कम अज कम बयानेदार जान ले, तो अपने अंदर से ये चीज खत्म करे। सुन्नी तो अकीदतमंद होता है, उसकी तबीयत, उसके तो मिजाज के अंदर लताफत होती है, वो तो हल्के से जुमले से मुस्कुरा के सारा कुछ मान जाया करता है। तो ये जो प्रोपेगेंडे का आप शिकार हो रहे हैं उससे बाहर आए। बहरहाल बात बयान कर देता हूं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे ए अल्लाह तेरा वादा नहीं, दलील क्या है? मुस्लिम शरीफ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिक्र करने वालों की मजलिस में खाली बैठ जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सादत अता फरमा देता है। अगर शकी हो, बदबख्त हो तो अल्लाह उसे नेक वक्त फरमा देता है। तो हुजूर गौसे आज़म हुजूर की उस दुआ का वसीला देने लगे, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था, वो यहां आया करता था तो खुदा बंदा उसकी कब्र पे अजाब। वो शख्स कहता है मैं घर में जाके सोया, दोबारा मेरे अब्बा जी मिले तो मुझे कहने लगे बेटा अब्दुल कादिर के पास जाते रहना, अब्दुल कादिर के पास जाते रहना, जो उनकी मजालस में जाता है अल्लाह उससे बड़ा ही राजी होता है, वहां जाते रहना। तो भाई उन लोगों को रब करीम को मनाना आता था, लेकिन उनका असल कमाल क्या था? तरबियत।
उनका असल शोबा क्या है? सारे बोले, असल शोबा तरबियत है। अब भी ना अगर हमारा मिजाज तरबियत का बन जाए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इसे ढूंढा करो। कहीं से ना कोई चीज, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी कहते थे मैंने अपना प्याला सारी जिंदगी यूं रखा है, किसी अल्लाह वाले के पास गया हूं तो इस तरह प्याला खुला रखा है, और कहते मैं जहां भी गया हूं ना कुछ लेके ही आया, कुछ ना कुछ। आप यहां किसी बंदे को कभी बिठाए, उसको कहें कि तू कराची से लेकर पेशावर तक अल्लाह के वलियों की, उलमा की दरबारों की बात बता, वो हर जगह से 6-7 नुक्स निकाल के लाएगा। उधर ऐसे होता है, उधर ऐसे होता है, उधर ऐसे होता है, उधर ऐसे होता है। आप किस चक्कर में लगे हुए? हमने तो अपने हिस्से की खैर इकट्ठी करनी है। क्यों वो वाली ऐनक लगाई है जिस ऐनक पे हमने गर्द तनकीद की डाल ली है? लोग और सारी जिंदगी तनकीद करने वाला अंदर से खाली है। उसकी जिंदगी इस तरह है जिस तरह पागलों की होती है, बोल बोल के और तनकीद कर कर के उसने अपने दिल की जमीन बंजर कर ली है। कोई शय हाथ नहीं आई, क्योंकि वो सारी जिंदगी समझे ही नहीं। वो खैर वाले लोग तो शेख शहाबुद्दीन कहते हैं प्याला दिल का सीधा करके गया हूं जहां गया हूं, और जहां भी गया हूं वहां से कुछ लेके ही आया हूं। क्या करके आया हूं? कुछ ना कुछ, बोलिए बोलिए, कुछ ना कुछ मैं लेके आया। यहां हर बंदा एतराज कर रहा है, हर बंदा कुछ नहीं जी खैर कोई शय नहीं। खुदा के बंदे ये जो तुम्हें अजानें, जमातें, इबादतें, रियाजतें, दुरूद, सलाम, जायके, ये जो कुछ नजर आ रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह के बंदे मौजूद है, उनकी बरकत से नजर आ रहा है ना सारा कुछ। तो औलिया अल्लाह के पास लोग खैर लेने जाते थे, उनकी जिंदगी के मकासद तरबियत थी, ख्याल था। गौसे आजम के जमाने में एक गवैया था। आज तो लोग बुजुर्गों के नाम पे साज रंग की महफिलें सजाते हैं ना। गवैया था गौसे आजम के जमाने में, गाने गाता था। तो गौसे आजम उसे समझाते थे कि ये तरीका दुरुस्त नहीं। और हमारे जमाने में जिसकी हाँ में हाँ मिलाओ वो राजी रहता है, और किसी बात पे टोक दो तो फौरन नाराज। हमारे जमाने के अंदर ये माहौल है कि जहां आपने किसी बंदे को कहा कि तू गलत है, या किसी को जिस जगह डांटा उस जगह यहां तो मदारी बन के वक्त गुजारना पड़ता है। जो आए उसके इशारों पे नाचो तो लोग ठीक है। हम चाहते पता क्या है कि सूफी साहब हो, पीर साहब हो, तो वो ना हमारे सामने हमारे इशारों पे चले। आप किसी बंदे को उस जगह इनकार करें, इनकार। मेरे हिसाब ना कुछ लोगों को उठ के मिलते थे, कुछ लोगों से पूरा इतना सा हाथ बाजों का हाथ मिलाया जाता था। मेरे दिल में अक्सर सवाल आता था। एक दिन मैंने कहा हुजूर ये बड़े फजूल से कुछ बंदे हैं, तो उनको बाजों का एजाज मिलता है, तो कुछ बड़ी मोहब्बत के हैं तो उनको इतना सा हाथ भी आप मिला लेते हैं। तो ऐसा फरमाने लगे ये अपने बेगानों का फर्क है। मैंने कहा किस तरह? फरमाने लगे कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रोटोकॉल न दो तो भाग जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका पता होता है उन्हें जूते भी मारे तो ये मेरा ही है, इसने जाना कोई नहीं, ये मेरा है। फरमाते हैं जिसे डांटते ज्यादा है, डबटते ज्यादा है, उससे उसका पता होता है ये जा कहीं नहीं सकता, ये मेरा ही है। तो जितना मर्जी कुछ करो। तो जब प्रोटोकॉल महीने का दौर आया ना हमारा, हम तो जरा इसलिए तो इस्लाम ही हो रहे। आप किसी शख्स को कहीं इनकार करके देखें उस वक्त वो अड़ जाएगा, मिन्नू ना कर छड़ी, हालांकि मैं तैयारी रोटी भी खुआई है। इन चक्करों से बाहर है। ये चीज आपका तरबियत रोक देगी, मना कर देगी, आप बाहर निकले। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवैया गाया करता था, गौसे आजम मना करते, फरमाते तरीका ठीक नहीं, बातचीत से, और मुखालफत करने लग गया। और लोग जब उनके मुफादात पे ठोकर लगती है तो वो जात पात पे उतर आते हैं। वो कहता है जी देखो मेरे पीछे रश बड़ा, लोग सुनते बड़े हैं, तो अब्दुल कादिर तो माज़अल्लाह जलते हैं मुझसे। खैर बड़ी मुखालफत की, बातें टटोल के लाता, खाते कहां से है, लंगर कहां से आता, ये क्या है। हुजूर गौसे आज़म हंस दिया करते, फरमाते चल ठीक है मौज कर। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा हो गया, लोग उसकी आवाज के दीवाने थे। गले की आवाज बड़ा सुरीली थी, वो अब धीमी पड़ गई। वो जो उसे सुनते थे वो किसी और को सुनने लगे। घर में भी जब तक पैसे आते थे तब तक तो घर में भी बड़ी कदर थी। अब जब घर में कुछ न दिया तो बच्चों ने भी निकाल दिया। हालत ये हुई कि कब्रिस्तान जाके बैठ गया, मक्खियां भिनकती हैं,
पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। मेरे शेख मेरे गौसे आजम उस गली से गुजरे, जब गौसे आजम गुजरे तो उसकी हालत देखी तो महबूब पाक का वो तरीका याद आ गया। सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी कमाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर गौसे आजम घर गए, गुलाम को बुलाया, फरमाया 100 दिनार ले जा, उस गवैये को दिया, बताना ना किसने भेजे, दे के लौट आना। वो कहते मैं गया तो बड़ी बुरी हालत, फटे हुए कपड़े, खस्ता हाली, जाकर के 100 दिनार दिए। मैंने कहा लो, उसने आंखें खोली तो बुढ़ापे से बुरी हालत, बीमारी, जोफ। कहने लगा किसने भेजे? तो मैंने कहा मुझे पहुंचाने का हुक्म है, बताने का नहीं। तो कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मैं भी सारे बगदाद को जानता हूं, मुझे पता है इस हालत पे अगर मुझ पे कोई कर्म कर सकता है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है। मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं इस हाल में गिरे हुए को थामना अगर किसी का तरीका है तो वो गौसे आजम का ही है, वही मुझ पे कर्म कर सकते हैं। कहते मैं खादिम, कहते मैं देख के आया तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर गौसे आजम पढ़ा रहे थे तो सामने आके खड़ा हो गया, नजर उठाई आपने, फरमाया मैं क्या खिदमत कर सकता हूं। चीख मारी उसने, रोया, कदमों में गिरा, लगा अब्दुल कादिर तो मेरे नबी का सच्चा वारिस है, तू सच्चा वारिस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं सारी जिंदगी मुखालफत करता रहा और जब मेरा कोई ना बना तो तू मेरा बन गया। अब मुझे बता कि इस बुढ़ापे में तौबा करूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा? तो गौसे आजम फरमाने लगे तू सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा और तुझे अपने नेक बंदों में शामिल भी फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से कर, इखलाक के लिए आए, किरदार के लिए आए, तरबियत के लिए आए। उन लोगों ने अपने अमल से ढेरों लोगों की जिंदगियां बदली। गौसे आजम मजदूरों की तरह दीन का काम करते थे। मैंने बड़ा सोच समझ के फिक्र कहा, मजदूरों की तरह। मैंने अपने गांव में कुछ ऐसे मजदूर देखे जो सुबह फैक्ट्री में दिहाड़ी करके आते थे तो शाम को दिहाड़ी करके आया पूरी 4 बजे तक 5 बजे तक, तो शाम को किसी आदमी ने मिट्टी डालनी है अपने घर के अंदर तो उससे भी ठेका कर लिया। उसने कहा मैं 300 रुपया दूंगा, मिट्टी उठा लो। तो वो मजदूर घर आया तो उसने कहा चलो बच्चों के कपड़े भी लेने, ईद भी करीब आ रही है। ये मजदूर लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं, तो रात को मिट्टी डाल दी। हुजूर गौसे आजम ने मजदूरों की तरह दीन का काम, यहां तो मौजें लगी हैं, तो मौजें लगी हुई है लोगों की। यहां तो लोग साध रंग में मस्त हो गए, कहते हैं बस ठीक हो गया जी, हम बड़े पक्के उनके मानने वाले। गौसे आजम फजर के बाद फिका का दर्स देते थे, फिका का, उन कह दे वो भी मौलवी साहब, चूंकि दर्स भी देते थे। फिका का दर्स फजर के बाद, जुहर के बाद गौसे आजम लोगों को हदीस पाक पढ़ाया करते थे, असर के बाद कुरान पाक की तफसीर बयान करते थे। हर रोज रात को इशा के बाद दूर दराज से मखलूक आती थी, लाखों का मजमा होता था और गौसे आजम वहां रसूलुल्लाह का दीन लोगों को समझाया करते थे। 1000 आदमी कागज कलम लेके आलिम बैठा करते थे, गौसे आजम जो तफसीर बयान करते उसे लिखा जाता था। ये हुजूर गौसे आजम का तरीका है। गौसे आजम बगदाद की जामे मस्जिद के खतीब थे, वो खतीब थे मस्जिद के, जामिया निजामिया के नाम से गौसे आजम ने मदरसा बनाया हुआ था। वो एक इदारे के प्रिंसिपल थे, जिसे अलग बात सीधी पढ़नी ना आए, वो कहे मैं बड़ा वली हूं, मुझे गौस पाक का फैज है, तुझे किस तरह का फैज है? गौसे आजम का फैज ये आप फरमाया करते, जितनी जिसकी जुबान में तासीर ज्यादा हो समझो मेरा फैज उसे ज्यादा मिला हुआ है। आप तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, रोज रात को बैठते थे। यहाँ पीर साहब के पास इल्म लदुन्नी है, उन्हें 8000 का मौलवी रखे जुमा पढ़ाने। मैं क्या पीर साहब क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे पीर साहब के पास इल्म लदुन्नी है। मैं क्या आंदा ही नहीं बेचारे ने, इल्म लदुन्नी हो तो बाहर भी आ गए। किन लोगों को मानना शुरू कर दिया कौम ने? कहते मौलवी और होता है सूफी, तो साहब कह दो मौलवी पढ़ा होता है, सूफी जाहिल होता है। ये फर्क करो माज़ अल्लाह समझ में आए क्या चक्कर है, किस तरफ लोग चले गए। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16-16 घंटे दीन का काम करते, 16-16 घंटे, इतना पढ़ा पढ़ाया। फिर भी अगर कोई बंदा आ गया ना चल के दूर से, मिस्र से, यमन से 15-20 बंदे आकर हुजूर महफिल में लेट हो गए थे तो हम आपकी ज़ियारत के लिए, तो गौसे आजम घंटा घंटा उनको भी तकरीर सुनाते रहते।
انہیں بھی دین بتاتے ہیں، کہتے چلو دین کے کام میں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہیں، تھوڑا زیادہ مزدوری کر لو۔ مزدوروں کی طرح کام کیا، 50 کے قریب کتابیں لکھی، لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا، ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین تیار کیے، میرے ذمہ راہ حوالہ صلاح الدین ایوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، مجھے کوئی معمولی نہ سمجھے، میں غوث اعظم کا۔ اور 70,000 کی فوج جو صلاح الدین، یہ لوگ جہاد کریں گے بیچارے، وہ صرف چندے اکٹھے کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ، ساری ان کی کھالیں جمع کر کر کے کھا گئے۔ اور کیا کلاشنکوف لے کے لوگوں کو ڈرایا۔ کردار بتاؤ اپنا، اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں، میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا، آپ کی کھالے لے جاتے، آپ سے چندہ لیتے، مہینے کا رسالہ نکالتے، ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا لاہور میں جو علی اجمیری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے، اور دو کھلا انہوں نے، اور چندے دو ان کو۔ یہ تو جنازے اشتہار لگا کے پڑھاتے ہیں، میلاد کی محفل بدعت ہو گئی۔ کس صحابی نے اشتہار لگا کے جنازہ پڑھایا ہے؟ فلانے کا جنازہ ہے تو اتنے بجے اشتہار لگا دو، کس کی سنت ہے؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ملانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں، اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے، انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے، یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجاروں خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہے، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں۔ اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو، خدا را یہ پہچان پیدا کرو، جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ۔ اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کو دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل ہے کہنے ثواب واسطے، تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو کار، ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے، انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوں گی۔ محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو، محفل ایک انقلاب کا نام۔ غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا۔ ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں، اس سے باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام۔ نعت خان بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا۔ جدے ہاتھ میں ہوتا جدہ تھی انہیں کہتے چل صاحب شیر تیری نظر ہی، اور میں کہا ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے ہیں، کچھ سوچ۔ اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے ہیں عاشق رسول ہے۔ میں کہا تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے، کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں؟ محفل کرانے والا بھاوے بجلی چوری کردا ہوگا تو عاشق رسول ہے۔ تو یہ باہر ہے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا۔ اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں۔ اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو۔ اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے،
नजराने नहीं बटोरे। और इस तरह नहीं कि मौलवी साहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लाखों मुरीद है, मैंने नहीं छेड़ना हुकूमत को, ऐसे ना हो जाए हुकूमत मेरे खिलाफ हो जाए, ये कोई चक्कर नहीं। बादशाह वक्त आया नजराना देने, वक्त का बादशाह नजराना देने आया। वो कहता मैं रास्ते में सोच रहा था कि अगर ये वली हो तो मुझे पता चल जाएगा, अगर तुमने सेब खिलाया ना, सेब का मौसम नहीं, फिर तो वली अल्लाह, और अगर सेब ना खिलाए तो फिर नहीं मैं मानता। ठीक है ना जी, जिस तरह के आज मुरीद होते हैं लोग, कहते हैं सेब खिलाए तो फिर बादशाह तो ना, तो कहते मैं 2 थैलियां शर्फियों की भी ले गया कि पीर साहब को पैसे दूंगा तो नरम भी हो जाएंगे मेरे आंख में, पीर हो जाए तो नरम इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं गया तो मेरे दिल में ख्याल था अगर आज बेमौसमा सेब खिलाएं तो वली मानूंगा। कहते गौसे आजम ने यूं हाथ उठाए, मौसम भी नहीं था पर 2 सेब उनके हाथों में आ गए, और आप मेरी तरफ सेब बढ़ा के कहने लगे विलायत को सेबों से नहीं तोलना चाहिए, तू सेबों से तोलता फिरता है, ये तो अल्लाह की रिजा वाला काम है। जहां को ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद शाद डाले तो वो भी बेमौसम फल उगा लेगा। तू किस चीज से मेरी विलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगे क्या हुआ, कड़वा है? कहा हुजूर हाँ। तो मैं अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया, का खाओ। खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है, तो सेब तो दोनों गैब से आए हैं, तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है, मीठे दोनों थे, तू जालिम है ना, जुल्म करता है, तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गए। एक थे। उसने 2 थैलियां शर्फियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है। फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जा। अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है, जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए। का हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा, का हुजूर ले ले आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख, मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं, मेरा अल्लाह मुझे तुझसे बेहतर देता है, तो जा तू। उसने कहा नहीं कबूल कर ले। गौसे आदम ने दोनों थैलियां शर्फियों की पकड़ी और जब उनको निचोड़ा तो अंदर से खून निकलने लगा। गौसे आजम फरमाने लगे गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया है? गरीबों का खून निचोड़ के? पीर साहब ने कभी पूछा नहीं फैक्ट्री वाले से कि तुम मजदूरों के साथ क्या इलाज करता है? पीर साहब ने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो लेके आ रहा है कहां से लेके आ रहा है? गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तेरे पर्दे नहीं खोलना चाहता था, तू बाज ही नहीं आ रहा, गरीबों का लहू निचोड़ के तो मुझे नजराना देने आ गए। फरमाया निकल जा, वरना ये खून इतना बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा। लोगों का खून निचोड़ के मुझे नजर न्याज देने आ गए हो? हुजूर गौसे आजम जवां फिक्र, जवां सोच, इनकलाब मिजाज सूफी थे, जुम्मे का खुतबा देने आए। तो एक शख्स ने कहा हुजूर एक जालिम आदमी को गवर्नर बना दिया बादशाह ने बगदाद का, कहना चाहिए था ना मेरी मस्जिद में बड़ा रश है, मुझे क्या लगे, मेरे मदरसे में तालिब इल्म ठीक है, लंगर सही पक रहा है, ठीक है बनाता है तो बनाता है, फिर लोगों पे जुल्म होगा ना। लेकिन ये तरीका दीन का तरीका नहीं, लोग जुल्म का शिकार होते रहे, कौनते मर्जी करते रहे, सूफी कहे मेरा ना कोई मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे, वो भाई कह ले जिसने बुरा कहना है कहे, ये कोई बुरी बात है? कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत ये है युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते। कहे जिसने कहना है सानू तख्त अधारे की लोड़ की है, नाले की लगे शहर बडोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। कहे जिसने कहना है, कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए, मौज करे जिसका जो दिल करता है, जिसका जो दिल करता है। मैंने बड़ी तगड़ी तकरीर की कि सियालकोट के करीब बड़ी सख्त 2 4 5 नाथ खान थे, वो भी इश्क की डिग्रियां बांट रहे थे और बड़े उन्होंने नोट इकट्ठे किए थे, ऊपर से मेरा नंबर लग गया। तो मैंने उन्हें कहा, वो एक बड़ा शोर कर रहा था यूं कर देंगे खत्म नबूवत के लिए, यूं कर देंगे, तो दाढ़ी बिल्कुल ताजी सफाई करा के आया, हमाम से सीधा महफिल पे आ गया था। मैं क्या बोलिए तेरे को दाढ़ी का भार तो चुकया नहीं जाता, तो सारे दीन का किवें चुकेगा? वो तो चुक ला, वो तेरे को थोड़ा जिहा भी नहीं चाया जा रहा। एक और था उसमें, मुझे कहने लगा मैं तो नवी नात सुनानी, मैं क्या तेरी मेहरबानी मैंने को पुरानी सुनाई, नवे कलाम मेरे को नहीं हजम होंगे जो तुम शुरू किए डम डम। तो मसला खराब हो गया। पीर साहब भी बैठे थे,
آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت میں نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ، یہ جو شعر حضور کے نام کیا نا کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 کے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں، میری گل نہ ہو رہی اور میں نے کہا شرم کرو اللہ سے ڈرو، اور بعد نکلے گئے تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا، گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، تو میں ایک بندے نے کیا بھی انہیں پہنچنا ہے اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں نے کہا لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا ہے تھوڑی گڈی تھی چھڑ دے نہیں نا کسی کی گل تو انہیں دوجا بھی کر چڑنا سی وہ مہربانی سمجھو نے ایک کیتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھایا وہ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کی انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لے اگونیا نہیں تھا بلائی، کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں۔ میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل وہ بےزتی کری جاؤ مجمع دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ نہیں آندے، ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے، کنجے تسی بندے ہو، ہن تسی یاد رہو گے، بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے، وہ میرے سے نہ برداشت ہوا، کبھی کبھی رگ بڑی تنگ کرتی ہے، تو اس دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا، میں کہا بھائی بہ جا تیری مہربانی، تو پیسے لے کے آئے مفت آئے نہیں سارے، یہ چنگی نہیں پھر نالو، یہ فری بیٹھے مفت بیٹھے، تو پیسے لے گئے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے، کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق رسول ہے، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے۔ کیا تماشا لگ گیا، غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ سڑ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے، کیا اس چکر سے باہر ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی۔ جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے۔ غوث اعظم نے منبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے، یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے، فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر، ہم نے گورنر ہے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دے رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے